Now guys, so let's start. First, you need to go to challenge and click yung dito dyan. Ito guys, open nyo yung auto clicker and open. Create new configuration. Dito na siya sa taas. Next, open nyo ulit yung Altius nyo. Dito yan guys, dito. Tapos dyan, click nyo tong plus, yan. Yan o, yan. Yan plus, click nyo yung plus. May nalagay na 1 na. Yung 1, lagay natin to dito. And let's put 5 seconds dito sa delay interval niya. Let's put 5. Firm, close. And enter muna natin to. Then dyan, click mo ulit yung plus. Ito. Yung plus ulit. Ay, ba't malakad? Basta yung plus. Nalabas yung 2. Yung 2, lagay mo dito sa sa skill niya para kasi naka-manual yan para skill manual. At least normal siya. Ito. Ilagay mo yung 2 dyan. Lagay mo dyan 5 seconds. Close. And then plus ulit. Itong plus ulit. Number 3. Lagay ka lang dito 1 minute. 1 minute yan. Tsaka another plus. Number 4. 1 minute ulit. Bakit nandyan yung 3 at 4? Kasi habang nagpipindot yan, basta dyan na lang. Mas mabilis kapag dyan eh. Tsaka number 5 dito sa top. Lagay 10 seconds. 10 seconds yan. Firm. Close. Tsaka number 6. Lagay mo yung number 6 dyan sa pang-quit. Lagay mo dyan 2 seconds. Yun. Firm. Close. Tsaka down mo muna to para ma-quit mo siya. Dyan, lumabas yung yes or no. Yun lang yun. Yung reason dyan bakit mo parang i-quit mo yun. Lagay ka ng plus ulit. Lagay mo yung 7 dito. So yes. Tsaka gawin mo 7 seconds to. Confirm. Close. Yun. Tapos, mo ha. Huwag mo muna yun. Tapos, ibalik mo yung number 6 dyan sa taas. Yun. So, click mo lang itong I. Ito. Itong I. Para mawala sila. Tapos, quit mo muna to. Tapos, nakasave na yun eh. Gawin dyan, click nyo ulit yung icon. Lumabas sila. So, click natin yung start. Hindi gumana yun to. So, try lang ulit. Quit natin yan. Five seconds interval.
Ito 5 seconds. Gawin natin ano to. Gawin natin 7. Okay, let's start. Ganyan lang guys. Ulit-ulitin nyo lang pag hindi lumabas. Pag hindi gumana, ulit-ulitin nyo lang. Yun. Gumana siya. Na-click nyo yung number 2. Kasi makikita nyo sa gilid eh. Yun, number 3 na siya. Sorry. Yan o, number 3 na siya o. 3/7. Nasa gilid lang yan. Makikita yan. Diyan banda sa my map. Sa kakaibaw? What the ingredients, anak? Tari ramay na sa drug. Turn on the mixer. Yun, gumana siya, men. Yun lang, oh. Ulit-ulit lang yan. Ayan. Pangalawang try na to, ah. Swipe to close the oven. On. The red. Lisa.
Yun guys, gumana. Stop ko muna to. So yun lang, sana may natutunan kayo dun. Hi!